Wamoja wanaleta mapanike eti kuna gari 13, kuna gari 14, kuna gari nini na nini, waadui wanakuja wengi. Hakuna adui mwingi kushinda watoto wa nchi. Wakati mtoto wa nchi amesimama kupigania nchi yake, hawezi ogopa, hawezi kuwa na hofu. Maana kila mahali pote unapajua. Na hao wanaodanganya watu eti adui anakuja mwingi, anaingia Uvira, anafanya nini, zile maojo wanazozitoa. Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kigogo Media TV. Hizi ni habari za ukweli zenye uhakika toka maeneo ya mapambano ambako Jenerali Kamanda Ngoma Nzito anakwenda kupatikana akiwa ni kiongozi wa jeshi la ziada la Kizalendo, ima Force Speciale ya Wazalendo, ambayo inakwenda kufanya kazi kwenye milima mifupi na mirefu ya tarafa la Uvira. Hizi hapa ni habari. Tumepata nafasi ya kumtembelea na kuweza kujua yapi yanayoendelea, shida gani, lakini pia kuhusu habari mbalimbali zinazozunguka mitandaoni kutokana na habari za ukosefu wa vyakula au msaada wa ziada kwa ajili ya vita ambavyo wanavyoendesha kwenye eneo tofauti za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Hizi hapa habari zake ambazo anakwenda kuzionesha, yale ambayo anakwenda kuyapitia kwenye maeneo ya kivita. Hii ni Kigogo Media TV. Ni kuombe kusubscribe, kucomment, kushare na kulike pia, ili upate kuwa wa kwanza wa unapata video zetu kwa habari kamili. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuja kwenu kututazama. Mahali Plene Ruzizi kufatana na hali ya Wazalendo wala Sud Kivu. Wazalendo wako imara kabisa kwa kupambana na adui. Vijana wote naona sante iko kwa usalama, kwa maana kuna kitu wamekosa, maana ndani ya government yetu imewashikilia kwa usalama nzuri. Kwa kweli siku zilizopita wala hizi siku mbili tulikuwa na mapambano hapa Plene Ruzizi. Kulikuwa vita kabisa, vuta ni kuvute, lakini tumekuta nguvu za adui ni ndogo, tena zimekuwa dhaifu. Na hiyo tuko imara kwa kupambana na adui, kwa maana kuna siku ambazo walizomupa adui kutoka katika maeneo wala kutoka katika nchi yetu, kama vile muasi wa nchi yetu asipotoka, tuko imara kupambana naye. Lakini hali katika Plene de la Ruzizi hali ni tulivu. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuuliza hayo maswali. Depuis tutoke Makobola, wakati tulipambana Makobola, nasi tulikuwa na hofu kubwa kusema eti tumesimamishwa kupambana hapa Plene de la Ruzizi. Tulikuwa tunafikiri, je, tutaweza fanya nini ili tupambane na adui, tujue nguvu zake. Ila wakati tulipambana naye tumeshukuru zaidi. Watu wengi wana hofu eti wamekuja na gari 13, wanakuja nini, matablende nini. Sisi kama tumetoka mteritori ya Fizi, kama vile Wazalendo tumekuja support huko. Tunafata adui mahali popote mu RD5, tutapambana naye mpaka mwisho. Na warahia wawe tulivu, tutapambana na adui. Hawataingia Uvira kama vile walikuwa wakiingia Uvira zagara kama vile watu wanaenda sokoni. Hapana, hivi tumesimama imara, hatuwezi kula rushwa ya nchi yetu ili tena warekipere tena Uvira. Ile haiwezekani. Ile hali ya masasi kwa saa hizi, nina neno la kuambia wenzetu wa viongozi. Sisi unité special hatukatali uongozi wa kila mtu. Tunapenda uongozi wa kila mtu, na kila mtu, kila force ijiretrouve iko unité special. Lakini kuna neno la muhimu la kuambia wenzetu wenye kuwa Uvira. Kwa sasa kila komanda force mwenye kuwa Uvira ajiretrouve iko ku ligne de front. Ile masasi ya kupiga mwingine haina maana.
Maana waliniambia kama ile masasi ilitokezea na mfungwa, kuna mmoja mwenye alifunga mtu, mwingine akaenda mnyang'anya, ili kaleta vurugu. Wa viongozi haiwezekani, wale ni warahia wetu. Hii ni nchi yetu, hatuwezi kuwa tunapiga masasi mu centre ville, watu watangamia bure. Ila tunapenda kila kiongozi yoyote mwenye kuwa pale mu centre ya Uvira ajiretrouver iko kulinye de front. Na yule mwenye hata jiretrouver iko kulinye de front, tuambia gouvernement ikamate azimio juu ya ile masasi. Kwa hiyo tunashukuru bwana journalist kwa hiyo ulizo lako. Kwa kweli tuna mshangao. Depuis tutoke Makobola tukaingia Uvira, tulipambana Makobola zaidi, tukaingia Uvira. Depuis tuingie Uvira, ni gouverneur, ni commandant region, ni commandant secteur hatuyafanyaka kikao wala hawaya tuitaka mkonsei de sécurité, tujue wanani, tujue silaha zinazo zagazaga ndani ya mwingine tutajikomporte namna gani. Mpaka hivi hatuyafanyaka, hawaya tuitaka mkikao ya conseil de sécurité. Ile ni kosa tuyajua kama ni mlengo gani. Na unajua silaha zikikuwa mingi inafaa ziwe na ordre. Zisipokuwa na ordre ile ni kosa. Eske sisi wazalendo tutaita kikao ya conseil de sécurité? Hapana. Ile ndo kosa yenyewe tunaona inayotuma tena Uvira inazagazaga ndani masase ndani ya mji. Ana hii ni ya mshar de bataille. Tunapendelea kuambia wakongomani wote kwa ujumla, hii unité special haina ubaguzi, ni unité ya kupambanisha adui wa nchi yetu. Kila mtu yoyote mkongomani ajiretrouver iko mu unité special. Neno la pili, nimemshukuru president wetu Fashi Beto, vraiment nimemshukuru zaidi. Kwa maana wakati tulitoka Makobola, kwa vita ambayo iliyofita, wametupatia prime d'encouragement. Sisi wazalendo vraiment tumeshukuru zaidi kwa hilo neno. Neno la pili, nataka kueleza wakongomani wote wawe chonjo, kwa maana vijana wa kizalendo wote wamesimama imara na wako imara kwa ajili ya kupambana juu ya nchi yetu, na tutapambana zaidi juu ya nchi yetu. Neno la pili, nataka kuambia wengine wa Command Force wote wanaokuwa ndani ya nchi hii ya Kongo wasimame imara, tupiganishe adui wa nchi yetu. Wamoja wanaleta mapanike eti kuna gari 13, kuna gari 14, kuna gari nini na nini, adui wanakuja wengi. Hakuna adui mwingi kushinda watoto wa nchi. Wakati mtoto wa nchi amesimama kupigania nchi yake, hawezi ogopa, hawezi kuwa na hofu, maana kila mahali pote unapajua. Na hao wanaodanganya watu eti adui anakuja mwingi, anaingia Uvira, anafanya nini, zile maojo wanazozitoa vijana wenye kuwa Uvira, tutatia wabirode wako wanasikia masauti. Uvira nataka kamatwa. Hapa Uvira kunafanya hivi. Unakuta masauti zenye kuwa pale Uvira ndio zenye ziko naleta oga muwarahia. Neno la kwanza ni kusema tunataka ingia mu mahoteli. Tufuye mu mahoteli, tupate kila mgeni yoyote anayekuwa ndani ya hotel ajiretrouver ni mkongomani, inafaa kufungwa. Ba chef de village inafaa wafanye control, bakwe wanajua banani bageni benye kuwa ndani ya mwingine. Na tukishabajua tutajua gisi mwingine wetu wala nchi yetu itakaziwa, itakuwa na amani. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa hiyo wakati mumekuja kuja kututazama, vraiment tumeshukuru zaidi, na watu wawe imara na watu watulie. Sisi huku mbele tumefunga zaidi na tunangoja adui kwa ajili ya kupambana. Tunakushukuru. Adui kabisa alikuwa Biriba. Adui alikuwa kidhibiti Biriba, tulikuwa Kasambura, lakini wakati adui alikuja tudeloger, tulimupiga na tukasikia nguvu zake, tukamuondoa nafasi panapoitwa Biriba. Baada ya kumuondoa Biriba ndo wakati tulipata matetezi kusema eti adui ameongea, gouvernement yetu imesema cessez-le-feu nini na nini, lakini hilo cessez-le-feu sisi wazalendo hatujui cessez-le-feu. Adui tutamshambulia mahali popote amekimbilia. Kwa hiyo tumeona adui gisa amejipanga, nasi ndo gisa tumejipanga. Shabaha ya kumwachilia pale, ile siku tungemuondoa zaidi, na usiku kaingia.
lakini kwa sasa tukaji renforcer tena kumfuatilia, wakatupatia kwanza limite, lakini huyu mwenye kwa kuvilima tumemwona zaidi na tumempangia. Wategemee amani itarejea kuwa nzuri sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya kuuliza neno hilo. Kwa siku zilizopita kuna karatasi ambayo tuliyoiona ya kusema kama mimi Delfe niko naomba mchango kama vile effort de guerre. Sisi kama tulitoka mteritoire ya Fizi tukuje renforcer huku, hatukukuja juu ya effort de guerre. Sisi tunakuja pambana na tuko tunapigania nchi yetu. Zile maaudio zenye biko natoa huko Uvira wala biko natoa kwenye mtandao, sisi hayo mambo hatuyajui, na hakuna mzalendo yoyote atakayetoka kwenye ligne de front aseme anajielekeza kwenye maandamano Uvira. Hakuna maandamano yenyewe tutaweza fanya Uvira juu ya effort de guerre. Tukikosa unite, tunajua tutaweza ambia hata wazazi wetu watusaidie mainite. Tukikosa chakula, tambia wazazi wetu watusaidie chakula. Ile mambo ya effort de guerre, sisi hatukukuja mteritoire ya Uvira wala hatuko juu ya Kongo yetu juu ya kuomba effort de guerre, hapana. Tutaweza omba unite, lakini hatuwezi omba effort de guerre. Yule yoyote anayesikia hiyo neno inayosema kusikue mtu yoyote atakana natoa dokima yangu wala naenda lomba kitu kwa ajili ya unité spéciale, mpaka sisi tumuautorize, tumupe na karatasi wendo tuombeye unité wala sabuni, hapana effort de guerre, hapana. Wale watu wanaosema hizo mabari za uongo tutajifunza ili tujue majukumu gani tutawatolea kwa kuuliza hilo neno zaidi tena zaidi, kwa maana kuna mambo mengi yanayozagazaga katika mtandao. Unité spéciale hivi na hivi. Ni komanda force yoyote, ni Mubembe, ni Mufuleru, kila mkongomani ajiretrouve iko unité spéciale, maana ni unité ya kupambana. Haina unité ya kusema iko naenda na zagaa kuomba mandazi, kuomba nini na nini, hapana. Sisi ni wapambanaji na tumejitoa kupambana. Sisi ndio kwenye tungesemea hilo neno, maana wakituita katika Conseil de Sécurité tutawapatia gisi watakamata wote Uvira wasikie amani na wasifate mambo ya zagara eti wamepita chini Ndunda, wamepita wapi, hakuna. Na hivi tumefunga njia na watu wa Bukavu waikale Bukavu, watu wa Uvira waikale Uvira. Hatutaki tena mtu kupita hapo, kwa maana tumefunga njia. Pasipo amani hakuna mtu kutoka Bukavu kuingia huko, labda apitie nyingine njia.